soon. My name is Mohammed Zaifa. I am studying in grade 1. Today my topic is about great of India and father of our nation, Mohandas Karamchand Gandhi, popularly known as Mahatma Gandhi, was an Indian revolutionary and political ethicist and violent, non-violent resistance to the successful campaigning for Indian independence from British rule. Jazakallah khairan. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಉಮರ್ ಫಾರೂಕ್. ನಾನು 2ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ನಾನು ಇಂದು ಮೈಸೂರ ಹುಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಸಿದ ವೀರ, ಪ್ರಮುಖ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ, ಶೂರ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಏಕೈಕ ಸುಲ್ತಾನ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್. ಇವರು 1753 ನವೆಂಬರ್ 23ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜನಾಗುವ ಕನಸು ಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ವೀರ, ಇವರು ಅರಬಿಕ್, ಉರ್ದು, ಕನ್ನಡ, ಪರ್ಷಿಯನ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯವಾಗಿದ್ದರು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇವರು ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ರಾಕೆಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ಮಿಸೈಲ್ ತಯಾರಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ, ದಲಿತರ ಮೇಲಿನ ಬಹಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇವರು ಒಬ್ಬ ನೈತಿಕ, ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ಹಲವು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ ವೀರ. ಕತ್ತೆಯಂತೆ 1000 ವರ್ಷ ಬಾಳುವುದಕ್ಕಿಂತ 1 ವರ್ಷ ಹುಲಿಯಂತೆ ಬಾಳುವುದು ಲೇಸು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಈ ವೀರ, ಇವರು 1799 ಮೇ 4ರಂದು ಹಲವು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಮರವಾದರು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. हिंदू कुछ से लेकर बंगाल तक फैला है दिल्ली सल्तनत और मैं हूँ उसकी मलिका। मैं हूँ यकीन उस आवाम का जिसके भरोसे के दम पर मैंने दिल्ली सल्तनत की शान शौकत को 4 चांद लगाए। बिस्मिल्लाह, अल्लाह की रहमत से आबाद है हमारी सल्तनत और हमारी सल्तनत की ताकत है आप सबकी बेपनाह मोहब्बत। वैसे तो हम आपकी सुल्ताना है, मगर यकीन कीजिए हम आपके खिदमतगार हैं। हम ये ऐलान करते हैं कि हमारी सल्तनत में कोई गमी नहीं होगी। इस पाक फिजा को संवारना ही हमारी जिंदगी का मकसद होगा। जो भी हमारे खिलाफ जुल्म उठाने की जुर्रत करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। हम अपने वाले दिलखुश के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हैं और हम दुश्मनों को भी दिखा देंगे कि हिंदुस्तान की एक औरत जंग में भी दुश्मनों को मार दे सकती है। मैं हूँ जवाब उन सवालों का जो एक औरत को जंग में जाने से रोकते हैं और तहजीब की पाबंदी लगाते हैं। हुकूमत की शोहरत को वक्त के साथ भूल जाओगे, हुकूमत की शोहरत को वक्त के साथ भूल जाओगे। तब तक रखते तारीख के बदले, तब तक इस मर्दानी को कर पाओगे। Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Naya Lanka. Today my topic is about Torranchanamma, also known as Kitturranchanamma, the Queen of Kittur. She is held as one of the first female rulers to have rebelled against the British, and she is famous for the 1824 reload, who lost the first battle against her. Jazakallahu khairan. Takbir. MashaAllah, Barakallah. Good job, kids.